Nungas may sa dakong area kay mangayog lansones. Sa ginaingon ko sa akong pagvlog ni ha, tong lahi nga video, ang katong mga marites, murag daw naman ko nila kailangan sila og kanang tagaan or tagaan og unsabay suhol. Sige, di ba nag-ingon ko nga mukaon man mo lansones sa ratong sugbukid. Kay ang mukaon may mutungas sa bukid. So karon ako ang marites. Mutungas ta kay mukaon man tag lansones. Kabalo pud ta mutungas no. Lisod pod nga mangayo ra sa lain. So nara akong kauban ko ana sa babaw oh. So di po na ko ipakita dire sa video nga kanang gikan sa Pilmero hantod